Oh, picture daw kayo, picture oh. Ayun oh, kay Cinderella. Ayun kay Cinderella. Ayun si Cinderella yun oh. Wow. Oh, ganda oh. Hello. Hindi ka makahinga dyan, walang tubig. Hindi ka makahinga dyan, walang tubig alat. Okay, pasok tayo. Oh, dandahan lang. Wow! Kaya ako din reaction niya. Baby! Oh, ay! Galing mo. Ayan! Uwi na daw tayo. Ayun! So, gurami dito. Ay, gurami. Gurami. Sabi ko si gurami yun eh. Yun oh. Oh, lalaki isda. Oh, lalaki. Excited eh. Tinignan, dinaanan mo lang, hindi mo. Ako kunwari tumitingin kayo. Sinuwan ito. Ayun, anong isda yan? Anong isda yan? Anong isda yan? Anong isda yan, ayun? Goldfish. Oh. Kamukha ko to ah, ako to ah. Ayan o. Ako yan o. Tsaka yan o. Ito yan o. Ay, dito yung mga animals na. Nakita ko yung kalahi ko dito eh. Oh, puro picture. Puro picture. Diba? Ngiti. Halika dito, doon tayo mga isda. Dala, isda, ayun o, tinatis daw. Ayan. Ayan, ibangos na pala ako, ibangos. Dito tingin, dito. Ganyan, malaki isda o. Ayun, ang pating. Ayun, ayun o. Dalag. Dalag. Ayun o, may ano. Ayun o, yun. Ito, yun o, yung ano, pagi. Pagi? Ayun, malaki. Ayun, malaki. Ito, white shark. White shark. Gusto mo yung malaki nakikita? Ayun o, laki o. Ayun, pagi pala. Oy, pagi, yun o. Laki ng pagi. Pagi. Ayun o, pagi. Ay, may turtle o. Taas. Ay, may turtle. Ayun, turtle o. Ay, may turtle. Ayun, turtle. May turtle. Sige. Marami sa roblon yan. Hawa kasi madilim ba? Hawa kami saan? Hindi ko alam. Dilim eh. Ayan, sirena. Oh. Oh, para tayo sila ng tubig ayun. Ayun, isda. Ayaw, karga ka sa akin. Ayaw, liga. Gaangat si Liam. Ha?
tingin. Yan! Yan, dali nga, ano man yan? Isa pa tayo. Ayun ka kay tita, maligaw. Liam, dito ka dali. Yan, maligaw mo. Ayaw mo. Yan, bakit ka? Tara. Ito, ganda ng ano. Ay, papalapit sa'yo yun. Yan. Ayun na. Mukha mo yan. Magala yung mata niya, oh. Kaya na, papunta na dito. Kaya galing mo siya. Tenga. Ayaw umalis ni Lola. May nagpipicture. Ay, sige, isa mapunta na siya. Dito ka na. Ayun na. Ay. Diyan ka lang. Ay, nagpahinga siya. Diyan ka lang, ha. Kaya lang kayo, pupuntahin dyan. Ay. Wakan mo. Laki na. Ano isda yan? Ayun. Hindi yung isda. Ano yan? Ha? Ayun, may penguin, oh, cute, oh. Ayun. Ayun, may penguin na yun. Lapit rin, penguin na yun. Ayun, penguin, oh. Hello, oh. May show sila, may show. Humble friendly. Ano kumakain siya yan? Snow? Oo. Snow yan eh, malamigin dyan. Wow! Nahulog. Kumakain siya. Mga penguin, naka-estatwa sila dun. Ano, nakita mo na penguin? Pero meron, Danica, meron pa tayo pupuntahan. Ano? Snow! Si Snow? Dito! Sige, ito natin Snow. Lapit kayo. Snow daw, Snow. Oo, sige. Okay, diyan ka lang. Preso.
Nag-freeze oh. Freeze yan. Wala. Nilamig eh. Oo. Ha? Nilamig pala eh, no? Oo. Sayaw mo na. Sayaw. Jelly Ace oh. Jelly Ace. Woo! Jelly Ace. Pwede mo. Laki mo. Balik. Yan, lapit na. Yan. Kagatin yung mukha mo. Laki ulo, yung ulo. Kagatin ka na. Behind their body, functioning as rudder or steering, and that is the normal swing. Nice and easy. Thank you, Vincent and Trainer Jack. But when chasing their break, round and round. Okay, I gotta show them the boogie. Boogie, shake. Bounce, Vincent, bounce. Our favorite part, the booty shaker. Shake those booty. Go, Trainer Pina. Yeah, right. And keep on rolling. Okay, I gotta show them what you got. People of the crowd, ready your camera. This is the best part. Steady and arriba. And for the finale. Woo! Steady and Happy. Woo!